Доброе утро. 여러분 안녕하세요. Hello, everyone. Я сегодня выступаю не совсем в обычном амплуа для себя. 오늘 좀 평범하지 않게 오늘 강의를 하게 됐습니다. Today I have a Наверное, lecture that isn't very normal. у меня лучше получается играть на виолончели. 저는 그 첼로 연주하는 게 훨씬 더 잘 됩니다. Playing the cello is much easier for me. Но поэтому я решил свой рассказ в основном повести о том, как я стал виолончелистом и почему. 오늘은 제가 여러분들에게 내가 어떻게 첼리스트가 됐는지, 왜 그렇게 됐는지 그런 이야기를 하겠습니다. Today I would like to tell you how I became a cellist and why I became a cellist. Я родился в семье музыкантов. Моя семья вся были музыканты. 저는 음악가 가정에서 태어났습니다. 저희 가족들 모두가 다 음악가였습니다. I grew up in a family of musicians. All of my family members are musicians. Мой дед играл на инструменте бассун. 제 할아버지는 그 바순이라는 악기를 연주하셨습니다. My grandfather plays the bassoon. Он играл первый фагот в самом лучшем нашем российском оркестре филармонии и творил с великими композиторами и дирижерами, которые уже давно стали легендой. 저희 할아버지는 저희 도시의 가장 유명한 필하모니의 단원으로 바순 연주자로 일을 하셨고 그 당대에 굉장히 유명한 음악가들과 다 같은 반열에서 그쪽에 그 전설적인 영웅이 됐습니다. And so my grandfather was part of a very famous place called Harmony, and he was playing the bassoon in there, and he knew many famous people within there, and they got to know each other. Если вы интересуетесь классической музыкой, а мне кажется, что вы интересуетесь, вы наверняка слышали такие имена, как Шостакович, Ростропович, Каруза, Равинский, Стравинский. 여러분이 만약 음악, 특별히 클래식 음악을 좀 좋아하신다면은 뭐 스트라포비치나 무라빈스키, 스트라빈스키, 시스타코비치 이런 분들의 이름을 들어보셨을 겁니다. So if you know classical music, have you heard of people like Strakovich, Rubinsky, and others? Ему выпала честь вот с такими известнейшими людьми его времени творить вместе музыку. 그래서 저희 할아버지는 이런 유명한 분들과 그 당대에 같이 음악을 하셨어요. And so my grandfather played with these very famous musicians. Также он был, можно сказать, самым первым профессором в Санкт-Петербургской консерватории по этому инструменту. 그리고 그 세인트 피터스버그의 음악원에 이 악기 부분의 최초의 교수님으로 일을 하셨어요. And he worked as the first professor at the St. Petersburg Music Conservatory. Однажды моя студентка, которая играет в Грациас-хоре, пришла ко мне на специальность и сказала: Дмитрий Евгеньевич, там висит доска, что вы работали в этом классе. 지금 그라시아스 단원 중에서 제게 음악원에서 공부하는 학생들이 하루 와가지고 여러분 지금 당신 이름이 우리 그 게시판에 거기 사진하고 붙어 있어요. 그랬어요. And so the students who are learning from me are saying that on the board there is your name and picture. Она так была удивлена: о, какой вы знаменитый. 당신이 이렇게 유명한 사람이었어요 하고 물었어요. And they asked me, are you this famous of a person? Я ее разочаровал. Я говорю: это мой дедушка был. 그래서 제가 그 실망스럽기만 이건 우리 할아버지야라고 이야기를 했습니다. And so although I was disappointed, I said that was my grandfather. Моя мама тоже пианистка. Она мне очень много рассказывала о том, как дедушка занимался, и что всегда своим ученикам он любил говорить: пойте на этом инструменте так, как поет виолончель. 저희 어머니도 피아니스트이신데 학생들에게 늘 여러분 꼭 첼로로 연주하듯이 그렇게 연주하십시오 그렇게 가르쳤어요. And so although my mother is a pianist, she told her students to play like they're playing a cello. Он считал виолончель, это инструмент, на котором я сейчас играю, самым певучим инструментом среди всех. 그래서 그분은 정말 이 악기 중에서 이 첼로가 가장 최고의 악기라고 생각하시고 믿으셨어요. So she thought that among the instruments, the cello is the best instrument. Может быть, именно в этом причина того, что родители решили, что я буду виолончелист. 아마 그런 이유 때문에 저희들 부모님이 제가 첼리스트가 되기를 원하셨던 것 같습니다. I believe for that reason my parents wanted me to become a cellist.
Я не знаю, хорошо это или нет, но, может быть, я сам бы не выбрал виолончель. 아마 저에게 이 선택권이 있었다면 아마 이 첼로를 선택하지는 않았을 것 같습니다. If I had the choice, I wouldn't choose to become a cellist. Я очень люблю рояль, фортепиано, и у меня очень прилично получается на нем играть. 저는 정말 피아노를 좋아하거든요. 그랜 피아노 같은 거 연주하는 걸 굉장히 좋아합니다. Because I like to play the piano, the grand piano. Может быть, у кого-нибудь из вас уже есть такая ситуация в жизни, что вы занимаетесь одним, но любите другое. 아마 여러분에게도 그런 경험이 있을 거예요. 한 가지를 좋아하지만 사실은 다른 악기를 연주하는 경우 말입니다. You may have had that experience before, although you like one instrument, having to play another one. Но Бог уже знает путь, по которому мы пойдем задолго до того, как мы начинаем что-то сами понимать и решать. 하나님께서는 우리의 장래를 알고 계십니다. 그래서 이 길을 가면서 어떻게 될 것인지를 미리 알고 계세요. God knows our future, so if we go down this path, He knows what's going to happen. У меня вчера было немного времени приготовиться к сегодняшней лекции, и я подумал, разве мы бы с вами встретились сейчас, если бы я сам бы выбрал свой инструмент? 어제 저녁에 제가 이 강의를 준비하면서 좀 생각했습니다. 만약 내가 내 악기를 스스로 선택했다면 여러분 앞에 내가 설 수가 과연 있었을까? And so yesterday, as I was preparing for this lecture, I thought, if I would have chosen my own instrument, would I be here standing before you? Я несколько слов хочу рассказать о своем отце. 예, 저는 저희 아버지에 관해서 몇 마디 드리려고 합니다. I want to tell you a little bit about my father. Он играл на том же инструменте, что мой дед, на фаготе, на басу. 저희 아버지도 저희 할아버지처럼 그 바순 연주자였습니다. My father, like my grandfather, had also played the bassoon. Но в отличие от моего дедушки, он не был так известен, так знаменит. 그렇지만 저희 할아버지와는 다르게 저희 아버지는 그렇게 할아버지처럼 유명하신 분은 아니었어요. But different from my grandfather, my father wasn't as famous as my grandfather. Он родился в то время, когда в России, в Советском Союзе, тогда было очень тяжелое время. 저희 아버지는 그때 소련 시절에 굉장히 어려운 순간에 태어나셨어요. And during the time of the Soviet Union, my father had been born in such a difficult time. Мне кажется, что это немножко напоминает то, что сейчас происходит в Северной Корее. 아마 그때 상황은 지금 북한에서 일어난 상황하고 비슷할 겁니다. That time period is similar to North Korea right now. Если ты сказал что-то плохое про того, кто сейчас у власти, это был Сталин в то время. 그때 이제 저희들 나라의 지도자는 굉장히 나쁜 스탈린이었어요. And so at that time, the leader of our country was Stalin, who was a very evil person. Сразу же следовали репрессии. 그래서 굉장히 많은 부분에 탄압이 있었습니다. So there was much repression which occurred. И мама моего отца, моя бабушка, она была очень хорошей драматической актрисой, и она играла в одном спектакле, который критиковал существующий строй. 저희 아버지의 어머니 저희 아버지 어머니 할머니께서는 그 드라마 극장의 배우셨는데 스탈린을 반대하는 그 연극을 하셨어요. And so my father's mother, who is my grandmother, she was a famous actress in one of the drama places, and she had led an anti-Stalin movement against him. Ее судьба сложилась так, что ее посадили в тюрьму, и мой отец родился в тюрьме, и он мне рассказывал, что до 8 лет он даже не видел яблока, не знал, что такое фрукт. 그래서 저희 아버지의 운명이 그렇게 이제 전개가 됐는데 저희 아버지는 그래서 감옥에서 태어나셨고 8살 될 때까지 사과가 뭔지를 한 번도 보지 못하고 그렇게 자라셨어요. And so that became the fate of my father, who was born in the prisons. И по чистой случайности мой отец встретился со своей матерью позже, когда она уже вышла из тюрьмы, потому что одна добрая женщина, директор детского дома, где мой отец воспитывался, она сохранила с его матерью, которая была в тюрьме, связь. 근데 이제 굉장히 친절한 한 분의 도움으로, 다시 말하면 저희 아버지가 고아원에서 자라셨는데 고아원 원장님의 도움으로 저희 아버지가 12살 되셨을 때 어머니가 할머니가 감옥에서 나오셨는데 그분의 도움으로 아버지가 그 할머니를 만나실 수 있었습니다. And so through the orphanage, he was staying at an orphanage, and through someone's help at the orphanage, his grandmother had left prison when he was 12 years old, and through that person's help, he was able to reunite with his grandmother. Наверное, это было бы страшно не встретить свою маму вообще. 굉장히 끔찍한 세상이었죠. 정말 그 어머니를 그 아버지는 만나지 못할 뻔했습니다. It was a very scary world. He almost couldn't have met his mother and father.
Отец жил в очень тяжелое время. Мы с вами сейчас такие счастливые, находясь здесь. 예, 저희 아버지께서는 굉장히 어려운 시절을 보내셨어요. 우리는 정말 이 자리에서 너무 행복하죠. And so he had led such difficult times. We here are so happy, right? Я недаром так много рассказываю о своем отце, потому что я очень благодарен ему за то, что сам, имея такое тяжелое детство, практически не имея детства, он все силы своей души вкладывал в то, чтобы я вырос. 저희 아버지는 자신이 그 어린 시절을 거의 보낸 적도 없었지만은 제가 어릴 때 그 모든 힘이나 마음들을 다 저를 교육하고 기르는 데 쓰셨어요. And so in his youth, he barely didn't have a youth, but in my youth, he poured all his heart into raising me and training me. Я до сих пор помню, как первые лет, наверное, 8 моего обучения игры на виолончели, я начал учиться играть, когда мне было 8 лет. И первые лет 8 он каждый день по много часов проводил со мной за домашними занятиями. 제가 8살 되면서부터 이 첼로를 연주하기 시작했는데 그때부터 8년 동안 저희 아버지는 매일 저와 함께 같이 숙제를 하시고 같이 연습을 해주셨어요. Starting from the age of 8, I began to play the cello. And so for 8 years, almost every day, my father practiced with me and he caused me to play the cello. В то время, конечно, я не понимал, для чего это. Я мечтал, чтобы это скорее кончилось, этот день, чтобы быстрее прошел. Но сейчас я понял, какой он был необыкновенный человек, мой отец. 그때는 제가 왜 그런지를 몰라서 그래서 오늘 빨리 하루가 끝났으면 좋겠다. 빨리 연습하는 거 마쳤으면 좋겠다. 이런 생각을 했지만은 지금은 저희 아버지가 보통 분이 아니었었다는 것을 알게 됐습니다. And so back then I thought, I wish this is over. I wish the practice session was over quickly. But now I realize how great of a person my father was. В нашем доме было очень много тапок, знаете, тапки. И в начале занятий я до сих пор помню, что тапки были около отца. 저희 집에는 굉장히 많은 슬리퍼가 있었는데 처음에 연습을 시작할 때는 아버지 옆에 그 모든 그 슬리퍼들이 쌓여 있었어요. There were many slippers at our house, and from all the practices, there's the slippers that were all packed up. Если я начинал хуже заниматься и показывал, что мне лень, отец брал тапок и в меня кидал. 그래서 제가 만약에 막 게으름을 피운다든지 좀 연습을 잘못하면 아버지는 그 슬리퍼를 하나씩 저한테 집어 던지셨어요. And so if I was lazy or did something, he would take one of those slippers and hit me. Таким образом, все тапки в конце занятий были уже у меня. 그래서 이제 그런 식으로 수업이 마칠 때쯤 되면 거의 아버지 앞에 있던 모든 슬리퍼가 다 날아가 버렸죠. And so at the end of the lesson, all the slippers that were beside him disappeared. Отцу было 46 лет, когда его не стало. 저희 아버지가 46살 되셨을 때 돌아가셨어요. My father passed away when he was 46. А медицина в СССР находилась в очень плохом состоянии. 그때 그 소련의 그 의학 수준이 굉장히 낮았거든요. And so back then at the Soviet Union, the medical it was very poor. В то время его могли бы спасти, продлить ему жизнь в любой стране, может быть, в любой аптеке, но там этого не случилось. 만약에 그분이 딴 나라에서나 있었다면은 아무 병원에서나 어떤 약국에서도 그분을 구할 수가 있었었는데요. And so if he was at a different country, he could have gone to any pharmacy or any hospital and he would have been able to become better. Мне очень жаль, что сейчас, когда я такой счастливый вместе с вами, мой отец не со мной. 제가 정말 여러분들과 함께 있어서 굉장히 행복한데 저희 아버지가 지금 안 계세요. I'm very happy to be with you, but my father is not here now. Я приехал из России. 저는 러시아에서 왔습니다. I came from Russia. Это страна с очень богатыми культурными и музыкальными традициями. 이 나라는 음악적인 역사와 전통으로 굉장히 유명하죠. This country is very well known for its culture in music. И вы знаете, хотя мне 32 года, мне уже кажется, что я несколько музыкальных жизней прожил. 제가 지금 32살인데요. 그렇지만은 몇 단계의 음악적인 인생이 제게 있었습니다. And so although I am 32, for a long time my life was filled with this music. Когда я еще учился в школе, мне представилась замечательная возможность, это, кстати, тоже была идея моего отца, ездить по Германии и выступать с концертами, благотворительными концертами, фонд общества репрессированных в сталинское время. То есть все деньги от этих концертов мы отдавали этому обществу, и это была идея тоже моего отца.
제가 학창 시절에 중고등학교 다닐 때 저희 아버지의 아이디어로 유럽에 연주 여행을 다니게 됐습니다. 연주 여행의 목적은 그 스탈린 시대에 탄압받는 사람들을 위해서 폰드, 재단을 만드는 것인데 저희들 모든 공연 수입을 그 재단으로 드렸습니다. And so in my junior and high school years, according to the suggestion of my father, I went on a tour in Europe, and we had worked for and held concerts for those who were repressed during those times. And so all the money that was collected went towards helping those who were repressed during that period. В Германии как раз было время, когда рушилась Берлинская стена, которая разъединяла Восточную и Западную Германию, так что люди не могли, если мать живет там, а сын здесь, они не могли встретиться. 그 당시에 독일의 그 베를린 장벽이 무너지고 통일이 되는 시절이었거든요. 그 전에는 그 엄마는 저쪽 편에, 자식들은 이쪽 편에 그렇게 만날 수 없었던 시절이었죠. And so that was a period when in Germany the Berlin Wall had crumbled. But before then, those who were on the east and those who were on the west side of Berlin could not meet each other. И когда эта стена рухнула, когда ее разрушили, кстати, пастор У в этом принимал участие, то границы стерлись, поэтому культурные обмены между Россией был очень высокий. 그때 이제 베를린 장벽이 무너질 때 우 목사님도 그때 계셨다 그러는데 그게 정말 이곳저곳에서 이제 문화적인 사람들을 초청하고 서로 만나고 그런 분위기였습니다. And so during that time when the Berlin Wall crumbled, Pastor U said he was there, and that was the time when they invited many cultural people to have that exchange. Потом уже на первом курсе консерватории, еще на первом курсе консерватории, когда я был еще студент, я сыграл конкурс в тот самый оркестр, где с таким триумфом играл мой дед, в оркестр Петербургской филармонии. 제가 대학 음악원 1학년 때 저희 할아버지가 우승하셨던 그 피터스버그 음악 콩쿠르에서 제가 우승을 했습니다. And so during my freshman year of college, I had gotten first place at the Concord, which my grandfather won. Это было, конечно, очень непросто, потому что я состязался с взрослыми музыкантами уже. Но меня взяли в этот оркестр, и я получил шанс совершенствовать свое мастерство, делать дело моей жизни в очень высоком профессиональном обществе музыкантов. 그때 이제 단독으로 연주하는 게 아니고 오케스트라와 같이 연주를 해야 되는데 그 오케스트라에 일반인들도 참여하는 그런 콩쿠르에서 저를 택해가지고 그 모든 쟁쟁한 분들과 경쟁을 할 수가 있었습니다. And so it wasn't a solo, but I had played in an orchestra, and they had picked me among those many people, and I was able to play in front of many high people. Я работал там 10 лет, имея возможность общаться тоже с самыми известными музыкантами нашего времени. Конечно, уже не такими, как были раньше, во времена моего деда, но... 그래서 그 후에 10년 동안 제가 지금 당대 가장 유명한 음악하는 분들과 사귀고 같이 일할 수 있었습니다. 물론 이분들이 저희들 할아버지 당대의 사람들하고는 좀 차이가 있기는 하지만요. And so for 10 years with the most famous people I was able to play and work with them, and although they are a bit different from the time period where my grandfather was. В этой работе были и положительные стороны, и отрицательные. 이제 이런 일을 하면서 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있죠. And while doing this kind of work, there are good aspects and bad aspects. Так как моего отца не стало очень рано, я вынужден был, так как жил вместе с матерью, поддерживать ее и зарабатывать на жизнь. 그래서 저희 아버지가 일찍 돌아가셨기 때문에 저희 어머니와 제가 같이 살면서 그 가정을 부양해야 될 필요가 있습니다. And so Okay, and so I had lived with my mother because my father had passed away, and there was that problem of having to feed the family. И, конечно, так как это был лучший оркестр России, очень в материальном отношении у меня не было проблем. 제가 이제 속한 오케스트라는 굉장히 러시아에서 유명하기 때문에 제가 금전적으로는 전혀 불편하지 않았어요. And so the orchestra that I had worked with was a very famous orchestra in Russia, and so in a short amount of time I didn't have to worry about eating. Но есть нечто большее, что дала мне эта работа, чем просто материальные какие-то вещи. Это возможность общения и возможность наблюдать
тех музыкантов, тех дирижеров, которых Бог вознес на самую вершину музыкального Олимпа. 그래서 제가 이 오케스트라에서 금전적으로 도움을 받는 것 이외에 가장 큰 것들은 정말 당대 최고의 음악가들이 어떻게 사는지 그분들을 관찰할 수 있는 것이었습니다. Through this orchestra, not only was I helped a lot, but I was able to see the lives of very famous musicians up close and see how they lived. Конечно, мы живем в таком мире, и это не только в музыкальном мире, вы все это знаете, где всем управляют деньги. 우리가 사는 세계는 물론 이건 음악 세계만 말하는 건 아닌데 모든 걸 다 돈이 움직입니다. Our world that we live in is not only a world of music, but it's a world where money controls everything. Миром правит князь мира сего. 정말 이 세상은 세상 신이 움직이고 있습니다. So this world is led by the spirit of the world. Слушая этих известных музыкантов, великих музыкантов с мировым именем, я чувствовал, что кроме больших гонораров в них есть что-то еще. 그래서 세계적인 음악가들의 연주를 들으면은 그분들은 어떤 그 명성 외에 뭔가 또 다른 것이 있는 걸 봅니다. And so if you see world musicians above that honor, there is something else that is there. Конечно, многие из них приспосабливались делали рекламу, чтобы просто хорошо заработать. 그분들은 재능만 있는 것이 아니라 명성을 위해서 굉장히 광고도 잘하는 걸 압니다. And so they do not only have those skills, but they also boast about their honor. Но во многих я слышал, что если Бог тебя отметил, вот это было слышно по их игре, что если Он дал тебе талант, это все равно проступает сквозь рутину, сквозь повседневность. Как это сказать? Талант светит сквозь то, что происходит. 그래서 하나님께서 우리들에게 어떤 큰 재능을 주시지만 이 재능이 그 세상에 있는 모든 것들을 통과하지 않으면 아무것도 아닌 걸 봅니다. And so although God gives us very special skills, if it doesn't pass through those things in the world, then it is no use. Я чувствую, что этих музыкантов отметил Бог, и что Он дал им дорогу на самые лучшие сцены мира. 그렇지만 하나님께서 이제 이런 음악가들을 점 찍어가지고 이런 분들이 세상에 드러나게 하시는 일들도 하는 걸 봅니다. And so I'm able to see how God points these famous musicians out, and He allows them to be raised up above others in the world. Бог дал мне идти очень тяжелым, трудным путем профессионального музыканта. Это очень непростой путь. 그래서 하나님께서 제게 그 음악가라는 쉽지 않은 길을 제게 주셨습니다. And so God has given me this path as a musician, which is not easy. Я уже вам рассказывал о бесконечных занятиях, о совершенствовании своего мастерства, с которым сталкивается каждый серьезный профессиональный музыкант. Более того, недостаточно просто заниматься, если ты хочешь стать профессиональным музыкантом, нужно делать это очень много лет, чтобы накопить какой-то опыт, багаж. 그래서 그 음악을 하고 음악가가 되기를 원하는 모든 사람들은 하나님께로 받은 재능뿐만이 아니라 끊임없는 그 노력, 공부, 증진 이런 것들이 필요하고 끊임없이 이런 것들을 해야 되거든요. And so those who become musicians, not only do they need that talent from God, but they need that endless ability to study and continue on and to go on with it. И впоследствии мне это очень помогало, вот это то, что мне дал отец, то, что я столько времени провел в занятиях, еще не понимая этого. Мне это очень помогало, когда ритм гастролей, быстрый ритм концертов, одна сторона меняется за другой, и ты должен всегда быть в форме. Это, конечно, очень тяжело, и вот этот багаж, то, что накоплен опыт, это очень мне всегда помогало. 그렇지만 제가 어릴 때는 몰랐는데 저희 아버지께서 계속해서 연습하게 하셨고 노력하게 하신 그런 것들이 굉장히 도움이 돼가지고 지금 굉장히 많은 일들을 하는데 많은 그 보탬이 되고 있습니다. And so when I was young, I didn't know it, but my father causing me to practice a lot and causing me to work hard has brought much help in my life right now. Я очень благодарен, что 2 года назад Бог привел меня в IYF на World Camp в Сеул.
2년 전에 하나님께서 저를 IYF로 세계대회 때문에 서울로 오게 하신 것에 대해서 하나님께 감사를 드립니다. And I thank God for allowing me to come to the Seoul for the IYF World Camp 2 years ago. В моей насыщенной, может быть, даже слишком насыщенной событиями музыкальной жизни впервые появилась возможность спокойно сесть, почитать Библию, погрузиться в Слово. 음악가로서 빡빡한 일정만 수행을 하다가 한국에 와서 처음으로 조용하게 말씀을 듣고 말씀을 읽고 하는 그런 기회가 생겼습니다. As a musician, I had a very tight schedule, but I was able to come to Korea and be able to leniently listen to the Word. Слушая слово, которое проповедовал пастор Пак, у меня впервые появилась возможность со стороны заглянуть в свою душу. 그래서 박 목사님의 말씀을 들으면서 처음으로 제가 그 다른 사람의 입장에 다른 편에서 저를 볼 수가 있게 됐습니다. And through the words of Pastor Park, I was able to see myself in the light of another person. Честно говоря, лучше бы я этого не делал. 솔직하게 말하면 저는 절대로 이렇게 할 수 없는 사람이었습니다. Honestly to say, I'm a person that cannot do this. Читая Библию, я видел свою душу такой, какой бы я хотел ее видеть, и такой, какой она существует на самом деле. 저는 성경을 읽으면 늘 내가 원하는 어떤 나에 대해서 발견하기 원하는데 사실은 저는 그 사람과 굉장히 달랐어요. And so when I look at the Bible, I always want to see something that I wanted to know about myself, but I was able to see how I was actually different from it. У всех здесь есть возможность измениться, стать лучше. 우리 모든 사람들에게 더 좋게 변화될 기회가 있죠. We all have a chance to change for the better. Я много очень выступаю по всему миру. Я сейчас сразу после Global Camp еду в Шанхай с концертами. 저는 전 세계 여러 곳에서 연주를 하는데 지금 글로벌 캠프 마침 바로 상하이에서 연주해야 되거든요. So I play all across the world, and after this global camp is over, I have to go to Shanghai. Но всегда, когда я выступаю на IYF, мне кажется, что в моей жизни каждый раз происходит что-то новое, как будто с чистого листа я что-то начинаю. 제가 이 IYF에서 연주할 때마다 마치 그 인생의 새로운 장이 열리는 것 같은 것을 느낍니다. Each time I play in the IYF, I feel like a new chapter in my life has opened. У меня вот сейчас есть такая душа, что когда ты проводишь многочисленные часы за домашними занятиями, у тебя есть такая мечта, что ты встретишь публику, которая будет искренне и благожелательно воспринимать твое исполнение, твое выступление. 집에서 엄청나게 많은 시간을 연습하고 준비하면서 하나 원하는 것은 정말 깨끗한 그리고 온 마음으로 들을 수 있는 청중을 만나는 것입니다. And so as I practice at home, a lot at home, I really want you guys to listen with a clean and with your whole heart. И очень многие музыканты об этом мечтают, иметь такую публику, но законы жизни сталкивают нас с совершенно другим. 굉장히 많은 음악가들이 이런 청중을 원하지만은 사실 이 법과 우리 세상 삶은 차이가 있습니다. Many people want this kind of audience, but it's very different from the laws and from our world. Я выступал и в Америке, и в Японии, очень много где, но в большинстве случаев я сейчас сталкиваюсь с тем, что публика ходит по инерции на концерты классической музыки, слушая это формально. 저는 뭐 미국이나 일본이나 여러 나라에서 연주를 하면서 많은 사람들이 클래식 음악회에 오지만은 그냥 그 형식적으로 들어요. And so I have played in America and Japan and many places across the world. And although many people come to hear this classical music, they just listen to it routinely. И они ходят на концерты просто потому, что нужно ходить, потому что раньше люди ходили на концерты классической музыки, значит, и они должны ходить тоже. 그런 사람들은 그냥 클래식 음악회에 뭐 필요하기 때문에 오고 옛날 사람들이 다녔기 때문에 오고 그렇게 합니다. And they just come to listen to classical music because they need it and because people before have done it. Конечно, это во многом благодаря тому, что сейчас очень много записей существует в магазинах. Вы можете купить практически любое произведение в нескольких вариантах и его послушать дома. 지금 오늘날에는 어떤 작품이든지 간에 그 CD 형태로 여러 가지 어떤 여러 가지 상품들이 있죠. And so these days, no matter what piece it may be, it comes in the form of CDs and other different forms as well. И, конечно, гораздо приятнее дома, сидя в кресле, послушать классическую музыку, чем куда-то идти и платить за это деньги. Конечно, это
Сейчас так. 그래서 오늘 시대에는 편안하게 집에서 소파에 누워가지고 그런 음악을 들을 수가 있고 돈도 안 들이고 들을 수가 있습니다. And so now a lot of people don't spend money and are able to comfortably sit in their sofa and listen to music. Я вижу, что некоторые уже спят, поэтому я скоро буду заканчивать. 제가 보니까 몇몇 분들이 벌써 잠드셔서 빨리 마치겠습니다. And so when I see a couple of people are already falling asleep, so I'm going to end quickly. Я только хочу сказать, что я чувствую, что Бог очень меня любит. Я чувствую себя очень счастливым в Боге. 저는 정말 하나님께서 저를 사랑하신다는 것을 느끼고 하나님 안에서 제가 행복을 느낍니다. I feel that God loves me and I feel such happiness within God. Он послал мне замечательную жену, которая еще, несмотря на ее молодой возраст, одна из лучших пианистков в Петербурге, и также особенно известна как преподаватель молодых пианистов консерватории. 하나님께 감사드리는 것 중에 하나는 저보다 나이가 몇 살 어리지만 좋은 아내를 제게 주셨어요. 그리고 얼마 전에 딸을 주셨고요. 제 아내는 그 컨서바토리에서 젊은 그 피아니스트를 가르치는 교수로 일하고 있습니다. And so I'm very thankful to God for my wife and for my daughter. And my wife is working as a teacher in the conservatory. И я счастлив и благодарен, что она здесь вместе со мной может дарить вам свое искусство. 정말 제 아내가 지금 저와 함께 있어서 너무 감사하고요. 또 제 아내도 자기 속에 있는 예술적 재능을 여러분들에게 선사를 할 것입니다. And so I'm very thankful that my wife is here with me and she will be able to portray her musical talents. И Господь послал нам маленькую дочь. Я хочу сказать, что это не просто удача, как я думаю, это я очень молился, я просил Бога, и Он послал мне все это. 그리고 하나님께서 제게 딸을 주신 것을 너무 감사를 드는데 이것은 행운이 아니고 오랫동안 제가 하나님께 기도를 했는데 하나님께서 응답해 주셨어요. And so I really thank God for my daughter who He has given me. For a long time I had prayed for her. Я очень счастливый человек. Бог дал мне лучшую в мире публику, инструмент, на котором я могу вам играть. 하나님께서 제게 최고의 청중과 좋은 악기를 주신 것에 대해서 감사를 드립니다. I thank God for giving me the best audience and a best instrument. Я благодарю вас за вашу любовь, за ваши теплые, искренние сердца. 그리고 여러분들의 사랑과 여러분들의 그 순수한 마음을 감사드립니다. I thank you for your love and your pure heart. Я благодарю пастора Пака, который дал мне сегодня необычную возможность выступить перед вами, открыть вам мое сердце. 그리고 여러분들 앞에 이렇게 제 마음을 보일 수 있는 기회를 주신 박 목사님께도 감사를 드립니다. And I thank Pastor Park for giving me this chance to be able to show my heart before you guys. Я очень бы хотел, чтобы моя история, если вы что-то из нее запомнили, запомнилась бы вам сегодня как пример того, что никто из нас не знает, куда и какими путями приведет нас Иисус в начале нашего пути. 여러분들이 제 삶을 좀 들으셨는데 기억하실런지 모르겠지만은 처음에 어떻게 시작됐는지 어디로 간지 우리는 잘 모르지만 하나님께서 우리 길을 인도하고 계신 것을 여러분들에게 말하고 싶었습니다. You heard about my life and I don't know if you remember it, but I would like to tell you about from beginning that God has led our lives and He will continue leading. Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы чем бы вы ни занимались, куда бы вы ни решили вкладывать свой труд, 여러분들에게 하고 싶은 이야기는 여러분들이 어디에서 무슨 일을 하든지 간에 So I would like to say to you, no matter where you are and what you do, пусть это будет во имя того, чтобы, как я сейчас тоже, вы когда-нибудь вышли и могли хвалить и прославлять нашего Бога за то, что Он вам дал. 여러분들이 제가 지금 여러분 앞에서 말하는 것처럼 여러분들도 하나님이 모든 것을 내게 주셨다고 그렇게 말하게 되기를 원합니다. just as I am standing here speaking before you, I would like for you to be able to say that God has given you everything. Спасибо. 감사합니다. Thank you.